will start from Bunga Zahratul Aksmal, Devita Rahma, Fajrina Rahmawati, Friska Karisa, Irfani Dara, Kaila Rasyanti, Nadia Sumama, Naila Akil, Nasya Alicia, Reva Mahadewi, Salwa, Tiara, Widanur, Zahra Aulia Fitratunisa. Okay, after calling your list of attendance, let's sing Indonesia Raya National Anthem. So, would you like to stand up, please? Okay. Do you still remember what did you learn at the previous class? Level. What is level? Information. Information and Sticker. sticker and Tempelan. tempelan. Tempelan kesurupan. Yeah, okay. Level is information of Product information. atau product information. Produk informasi sebuah produk. When you buy something like a noodle or another else, you will find there is information behind of the product. What is the ingredient and the others. That's it. Have you had your lunch today? Yes, I have. Makan apa? Fried rice. Gampang amat, fried rice semua ini. Okay, fried rice. Do you make it yourself? No. No. So My mother. your mother made for yourself today? Yes. Okay, nice. She is a good mother for you. And then, do you know what is the ingredient of fried rice? Yes. Rice, of course. Rice. Yes, rice of course. Yeah? Salt. Garlic. What is garlic? Bawang putih. Bawang putih. Then Salt. chili. What is chili? Cabai. Cabai. Cabai there. Then Salt. salt. What is salt? Garam. Garam. Then what about the tools that is used to Frying make a fried rice? Frying pan. Frying pan. What is the frying pan? Wajan. Kemudian atau? Wajan. And then what else? Spatula. And then? Yeah, stove. What is stove? Kompor. Yeah. And then after that, of course there is also a process. Pasti ketika bicara tentang nasi goreng, ada bahannya, there is ingredients, there is tools, ada alat-alatnya. Of course, there is also a process. Pasti juga ada proses yang nanti akan kita lakukan untuk membuatnya.
That's why today we are going to learn about procedure text in English. What are we going to learn? Procedure text. Yeah. Repeat after me. Procedure text. Procedure text. Yeah. Procedure text. Procedure text. How to spell procedure text in English? How to spell? You know spell? Meja. How to spell procedure text? Would you like to repeat again, please? Spell procedure text. E Okay, thank you. Good job. Kita tunggu dulu. Kita mempelajari sesuatu, otomatis selalu akan ada tujuan. Atau dalam pembelajaran sebutnya tujuan pembelajaran. Ya. Of course, when we are going to learning procedure text, also there is a target. Ada target yang akan kita pelajari. Okay, let me tell you what is the goals atau tujuan daripada belajar procedure text. Yeah, firstly, I hope all of you can identify the social function, the generic structures, and the language features of procedure text. Yang pertama, setelah kita belajar procedure text, saya berharap kita sama-sama punya ide adalah bagaimana kita bisa mengidentifikasi dan mengidentifikasi ya social function, generic structures, and the language features of procedure text. Ya. Language features itu adalah tata bahasa. Nah, yang secondly, yang kedua, analyze and compare the social function, the generic structures and language features of procedure text. Ya, harapan kedua adalah kita bisa menganalisa dan membandingkan, ya, membandingkan social function, generic structure dan jenis kebahasaan yang digunakan pada procedure text. Dan yang ketiga, I hope all of you can create, bisa membuat ya, atau mengarrange, menciptakan procedure text in group, nanti akan berkelompok, kemudian and present in front of the class, mempresentasikannya bersama-sama di depan kelas. Do you understand? Yes. Okay. And then, do you know what picture is it? Coffee? Do you know what picture is it? Yeah, tea. The picture is tea. That is a picture of tea. And then, when we are looking the picture of tea, when we are looking the tea, what is the ingredient of the tea? Sugar, and then tea, and then water, and then what about the tools? Yeah, glass, yeah, and then yeah, plate, yeah, what a plate? Plate. How to spell plate? P-L-A-T-E. Yeah, and then when we are making the tea, what is the step that we can do for the first time? In making tea, what is the process that we have to do for the first time? Proses apa yang pertama kali yang kita lakukan untuk membuat teh biasanya? Apakah langsung dimasukin? What is memanaskan? Yeah, boil. Okay, good job. Yeah, boil. B-O-I-L. Boil the water. Ya, airnya dipanaskan. Satu kelurahan atau gimana? Ada yang mana sih? Gimana? Menggunakan apa? Oh, kalau yang buat itu? Panci, yuk panci. Kettle ya. Kettle, bisa menggunakan kettle. Ya, so for the first time is apa? Ya, boil the water by using
Kettle. Kemudian apa lagi? Teksnya. Ya, put Put the tea into glass. the glass. Kemudian apa lagi? Ya, put sugar yang dimasukkan ya. Kemudian diapakan? Diaduk atau bahasa Inggris diaduk. Diputar-putar. Mix. Mix dicampur kan ya. Ya. Mixer. Ya. Di mixer. Ya, di mix ya, diaduk-aduk ya. Ya, itu adalah the process that we can do in making tea. Ya, itu kurang lebih seperti itu. Ya, ini tadi sudah kita, ini stepnya sudah kita tanyakan, ingredientnya sudah, kemudian toolsnya juga sudah kita tanyakan. Kemudian make conclusion. What is procedure text? Then procedure text. Kalau itu procedure text itu apa fungsinya? Atau procedure text itu apa sih? Information, sticker, dari level. Ya, what is procedure? Information of product. Anyone else? Ada lagi? Apa lagi? Ada yang bisa menentukan? Kan tadi I asked you about ingredient and also asking about the tools and also asking about the process. Yeah. So what is procedure text actually? Yeah. The text that talking about steps ya. Ya. Jadi ketika kita berbicara tentang procedure text, umumnya procedure text adalah text that explain how something works. Teks yang menjelaskan bagaimana sesuatu itu bekerja, ya, atau bagaimana cara mengerjakan sesuatu. Itu lebih gampangnya. How to use instruction, yang lebih gampang ada manual ya. Ketika kita membeli sebuah barang bisa ada instruksi manualnya di dalamnya, dan di situ ada lembaran manualnya, manual booknya. Nah, itu tahapan-tahapan tersebut disebutnya sebagai procedure text in English. Gitu. Ada juga yang bisa mengatakan bahwa text that instruct how to do a particular activity. Ya, teks yang memberikan instruksi bagaimana cara melakukan sesuatu aktivitas secara beraturan atau secara runut. Misalkan ada sebuah resep atau aturan game yang bikin resep yang tadi kita bicarakan ya, membuatnya seperti apa, kemudian game itu seperti apa, itu disebut sebagai procedure text. Nah, karakteristik of procedure text. Tadi kita sudah bicara tentang social function, generic structure, kemudian language feature. Ya, ini ciri-cirinya. Pertama, karakteristik procedure text itu berisikan 3 hal. Ada social function-nya, ya, ada semua jenis teks seperti ini. Pertama, social function daripada procedure text adalah tujuannya adalah menginformasikan orang lain tentang langkah-langkah atau sebuah tutorial. Itu pasti kalau ada tutorialnya. Oh, dia ngejelasin tentang bagaimana bertransaksi di bank misalkan, bagaimana ketika kita di ATM. The text must talking about procedure text karena ada prosedur yang dibicarakan. Berarti ciri-ciri social function daripada procedure text adalah menginformasikan sebuah prosedur atau langkah-langkah. Kemudian generic structure-nya, ada goal-nya. Apa goal itu? Tujuan. Melakukan sesuatu ada tujuan. Tadi di sini ada tujuan nggak kita? Ada gambar tadi membuat teh. Nah, itu adalah tujuannya. Kemudian ada ingredient-nya. Apa ingredient? Dari awal saya tanyakan tadi sarapan apa atau makan siang apa? Ya, fried rice. Bahannya apa? Kemudian langkah itu namanya procedure text namanya. Ada apa yang dibuat, kemudian bahannya apa, kemudian ada tools-nya, ada alat-alat yang digunakan, kemudian ada steps. Itu namanya generic structure daripada procedure text. Seperti itu, ada tujuan, ada bahan, ada
langkah-langkah yang dijelaskan. Kemudian kalau bicara tentang language features adalah ciri-ciri gramatikalnya, susunan bahasanya. Karena ini bicara tentang tutorial, biasanya menggunakan kalimat dalam bentuk simple present, simple present. Kalimatnya sederhana, menggunakan kata kerja bentuk pertama. Nah, buat ada misalkan tadi ada put apa? Put the tea into the glass. Nah, itu berarti kan letakkan ke dalam teh ke dalam gelas. Itu kan meletakkan kan kata kerja bentuk pertama. Nah, itu ciri-cirinya simple present. Kemudian bisa imperatif. Ciri-ciri kalimat yang berbentuk imperatif apa imperatif? Perintah. Perintah itu adalah kata kerjanya langsung di depan. Put the water, put the tea into the glass. Nah, itu letakkanlah. Itu kalimat perintah namanya atau kalimat imperatif in English. You understand? Yes. Kemudian ada action verb. Action verb itu kata kerja. Ya. Di apa tadi? Mix ya. Diaduk-aduk ya. Diputer-puter. Nah, itu namanya action verb. Kemudian ada using numbering. Apa numbering? Urutan angka. First, pertama-tama rebuslah, panaskan air. And then secondly, third, ya kemudian tuangkan air dan seterusnya. Itu ciri-ciri daripada language feature-nya adalah procedure text. Okay, do you understand? Yes. Okay. Talking about the characteristics of procedure text, I am going to show you an example how to make a cup of tea. This is the text about the procedure text. How to make a cup of tea. Okay, I hope that you would like to firstly analyze what is the social function of this text. Secondly, pertama-tama tadi analisa social functionnya apa. Ya tadi social function is talking about tujuan ya. Tujuan apakah ini untuk bercerita, menghibur orang lain, atau ingin membuat laporan di sebuah kejadian, atau apa? Informasi tentang tahapan ya atau cara membuat sebuah produk. And then what is the generic structures of this text? Goals. Which part is goals? Mana goalsnya? Ya tujuannya mana? Atas nih. Tujuannya jelas. How to make a cup of tea. Ini disebutnya goals. Ya, jadi struktur pertama adalah ada goalsnya untuk membuat a cup of tea, secangkir teh. Iya teh. Sampai kaget. Kopi. Belum kopi gini. Oke, and then habis ada goal, habis itu ada ingredient. Mana ingredientnya? Mana? Ya, water. There is water. There is kettle. Ayo, ingredient apa ini? Ya. There is mana? Number 7. What about tea bag? Itu ya. This one tea bag. Ya, kantong teh. Yeah, this is one of ingredient. There is tea bag and there is also milk. Which one? Which number? Number 7. There is milk. So this is ingredient. Yeah, ingredient is one of parts in language. Generic structure. After go ingredient, there is also tools. Now what's the tools? Ada alat yang digunakan. What tools do you see from the text? Kettle. Yeah. Kettle the meaning is panci. Ya. Atau yang kettle lah pokoknya. Dan there is also ya mug. Orang Cikarang ya. Kalau minumnya pakai mug minumnya. Ya, mug itu apa? Cangkir besar ya. Yeah. There is also what else?
Do you find anyone else? Ada yang lagi? Tadi gula belum sebutin ya di ingredientnya. Nah ini namanya generic structure. Kemudian ada apa lagi? Ada step. Tahapannya mana? Number 1 sampai dengan number 10. Nah ini sebutnya steps of generic structure. Nah itu. Nah kemudian di language features-nya apa yang ditemukan? Apakah kalimatnya dalam bentuk apa? Simple present ya, fill up ya, isi air apa? Isi kettle dengan air. Fillnya dalam bentuk verb 1, bukan verb kedua. Boil juga verb 1. Ini juga ciri-ciri ada imperatif, kalimat dalam bentuk perintah. Tuanglah, panaskanlah, dan seterusnya. Ini adalah language features daripada procedure text. Oke, sekarang I would like to divide this class to be 4 groups. Ya. Saya akan membagi kelas itu menjadi 4 grup. Silakan, ini ada berapa orang nih? How many students? 5? Ya, mungkin 6 mungkin ya. Ada yang 6, ada yang 5. Oke. There is group contains 5 and there is also group that contains 6 students. Please come on. 4 ya. Ya, atau ini ya dibagi 3 mungkin ya. Oh ya, bagi 4 aja. Iya, Pak. Ya, bagi 4. Kemudian is group 1. Oke, group 1. What kind of pictures do you choose? Gambar apa yang kamu pilih? Fried chicken. Fried chicken. Oke, thank you. Group 2. Gambar apa? Alice? What picture? Nado. Oke. Group 3. Orange juice or a cup of coffee? Yeah? Orange juice. Okay. So for the fourth group is a cup of coffee. Okay. It is like what we did. Yeah, it is like we did few times ago. So you have to find the social function and then thinking about the goal, ingredients, the tools, and also the steps. And then for the last, you have to make it in language features using simple present, and then you have to put imperative sentence. It means that you have to put the action verb in front of the step or sentence. You understand? Yes. Yeah. Okay, please gather with your group and I will give you time about 10 minutes. Yeah, 10 minutes to discuss. Make the procedure test based on the pictures that you choose. Okay, please come on. And remember, please, you have to think about firstly about generic structures ya. Social function, generic structures. Tadi ada goals, kemudian ada ingredients, and then there is also Frying pan. tools ya. The tools that you are going to use. Pakai alat apa nanti bikin orange juice? Menggoreng ayam nanti pakai apa? And then the step. Step itu belakangan berarti ya. Step by step ya. Toolsnya. Bapak buah apa, Pak? Buah udah yang anak instannya. Toolsnya. Wajan itu Yang kalian tahu ya? Yang masih ini. kan gitu kan. Backup persen. Ini sama persen. Toolsnya namanya spatula. Ati itu maksudnya apa? Tambahan apa? Ya tambahkan. Berarti ati.
Bisa ganti plate kalau emang bahasa Boleh pakai bahasa Indonesia nggak, Pak? Hah? Campur-campur aja Mama. Iya, boleh kan? Yes. Piring itu mau makan ya. Buat kok masak. Kalau buat mah dari ini. Iya. Yes. Ini mau divideokan nih, harusnya nih kompor dua nih. Iya. Ya tadi temannya bilang powder. Iya, tapi menabur itu kata kerja juga dia. Oh ya udah. Jadi kata bendanya adalah bubuknya, kalau kata kerjanya untuk menaburi. Udah belum? Ayo udah cepet selesai. Udah udah ya, cepet selesai. Oh sih, masih. Oke, kalau sudah selesai, there will be presenter from each group. Ya, harus ada salah satu dari perwakilan grup yang nanti akan ke depan. Before you present your product or your procedure text, you can just hello my friends, my name is siapa, and then I'm from group 1, for example. I want to tell you the way to make apa. Ini kan kalau membuat. Kalau misalkan memasak, so you can change it by using cook. I want to tell you the way to cook apa. Okay, do you understand? Yes. Yeah, okay. Will be the first one to present your procedure text. Ya, come on ya langsung biar cepat. Yes. Yes, Alfa Zara. I'm from first group atau group 1. I want to tell you the way to cook fried chicken. The ingredients of fried chicken is 1. Flour, 2. Chicken, 3. Oil, 4. Pepper, 5. Salt, and terakhir itu water. Toolsnya itu ada spatula, frying pan, dan plate. Step by stepnya yaitu first, put the chicken into flour. 2. Boiling oil in the frying pan. After boiling oil, chicken you powder or flour, and then put chicken into the frying pan and fry the chicken. Goalsnya yaitu make fried chicken in home. Thank you for attention. Okay, thank you, Alva. Okay, thank you. I would like to say thank you to all of my students, also the speakers of your group. And before we close our class today, let's give a conclusion about our lesson today. What are we studying today? Yeah, we are studying about procedure text. So, what is procedure text? Information? Step by step.
procedure text. And then the social function daripada procedure text adalah Untuk memberikan informasi mengenai langkah-langkah Yeah. suatu produk. ya, oke, to inform the steps ya. Untuk memberikan informasi tentang langkah-langkah atau tutorial sebuah tahapan atau produk. Kemudian what is the generic structures? Goals. Yeah, there is goals and ingredients. Then goals and then steps. Ya, ada 4 goals, ingredient, tools and steps. What about the language features of Simple present. procedure text? Simple present, using verb one. Then yeah, using imperative dan action verb, ya, kata kerja, dan using numbers. There is step. Firstly, secondly, finally, akhirnya ready to serve ya. Itu disebut sebagai numbering. Okay. Are you feel happy learning English with me today? Okay, I hope that we can learn in the next time. And think enough for today. And don't forget to do your homework. And we will meet again for the next class. And finally, I would like to say thank you for your attention and attending to my class. Thank you and Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.